Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is M Qasim ilmi from Al-Furqan Hakeem Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स एंड माय डियरेस्ट व्यूअर्स, आज हम बहुत ही प्यारी अपनी बेटी से सबक सुनेंगे जिनका ताल्लुक़ कनाडा से है और वो अपना सबक हमें सुनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम बेटा, हाउ आर यू? Walaikum salam. I'm good, sir. How are you? Yes, fine, beta. Thank you very much. And did you memorize your lesson, beta? Yes, I did memorize it. Okay. Okay, let's start. Before start a lesson, I would like to request please subscribe my channel and share it, like it, and it may be the possible please you would share on Twitter, LinkedIn, WhatsApp and Facebook too. Okay, let's start beta. Before Surah Taha 25 to 28 verse, please read Dua Rabbi Shrah Li Sadri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما। ओके माशाल्लाह। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओके बेटा, कैन यू रीड दिस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सूरा? Yes. Said, My Lord, open up for me my chest, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, and that they may understand my speech. MashaAllah, Ameen. Okay, let's start a sabak. Today we will start Surah Taha. Okay, please read it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-Rahmanu 'alal arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa alal arshi istawa lahu ma fis samawati alal arshi istawa alal arshi istawa alal musirra wa akhfa ala Allahu la ilaha illa No, beta. No. Listen. You skipped one line. Lahu ma fis samawati. Okay, I highlight this. Alal arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtu as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran فقال لأهلهم كثوا إني آنست نار علي آنست Okay. آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك
فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا Tuv, tuv. اخترتك Beta, you read like this. Tuv. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. It's loading. Okay. Okay. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من No, لا this is not يؤمن من لا يؤمن بها. من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها وإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم بعدك إلى يدك. جناح There is a ya, not ba. يدك. يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيات أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Shabash. Okay, thank you very much, beta.